मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ डेबरा सुलेमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब 15 से 17 आयत तक। यूं लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। नाजरीन, आइए इस हवाले के बारे में सीखते हैं पास्टर हनूक डेविड साहब से। बाप और बेटे और पाकरू के नाम से आमीन। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबकी सलामती चाहता हूं। तमाम देखने और सुनने वालों और उनके ख़ानदानों की और उनके अजीज़ व अक़ारब की सलामती के लिए मैं खुदावंद ताला से दुआगो हूँ। और अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में हम दुआ के बारे में कुछ बातें ऑलरेडी सीख चुके हैं और हमने सीखा कि दुआ का मफ़हूम क्या है, दुआ का मसीहियत में ख़ास तौर पे बुनियादी तसव्वुर क्या है, मसीही अकीदे के मुताबिक दुआ क्या है। और फिर हमने ये देखा गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि एक मसीही ईमानदार को दुआ कैसे करनी चाहिए, और इसमें हम ये देख चुके हैं कि दुआ करते वक्त आसमानी बाप को उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से मुखातिब करना चाहिए और उसके वसीले से दुआ करनी चाहिए और पाकरू की रहनुमाई लेते हुए और पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ हमें दुआ करनी चाहिए। आज नाजरीन हमारे सामने ये सवाल है कि जब कोई शख्स दुआ करता है, ख़ास तौर पे मसीही ईमानदारों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई भी मसीही ईमानदार खुदा ताला से दुआ करता है, अपने आसमानी बाप को दुआ में मुखातिब करता है, तो फिर उससे क्या हासिल होता है। तो चंद एक बातें हम बुनियादी तौर पे देखेंगे जो दुआ करने के वसीले से और दुआया ज़िंदगी के ज़रिए से और अपनी ज़िंदगी में दुआ को कंटिन्यूसली जारी रखने के वसीले से जो कुछ हासिल होता है, उस पे हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये है कि हम जब दुआ के मफ़हूम पे बात कर रहे थे तो दुआ के मफ़हूम में एक पहलू हमने ये देखा था कि दुआ एक रूहानी सांस है। इसलिए जब कोई शख्स दुआ करता है और मुतवातर दुआ करना जारी रखता है तो गोया रूहानी तौर पे वो सांस लेने वाला होता है, गोया रूहानी तौर पे वो जिंदा है, रूहानी मुर्दनी से वो अलग है और उस पे रूहानी तौर पे मुर्दनी की कैफियत तारी नहीं है या रूहानी तौर पे वो मुर्दा नहीं है, बल्कि रूहानी लिहाज से वो जिंदा है। पहली बात, दुआ करने और दुआ को जारी रखने के जरिए से ये हासिल होती है किसी भी मसीही ईमानदार। दूसरी बात ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो इसमें खुदा की खुशनुदी है। खुदा दुआ करने वाले से खुश होता है, वो उससे खुशनूद होता है और वो ऐसे शख्स को पसंद करता है जो खुदा से बातचीत करना पसंद करे। क्योंकि इसकी सादा मिसाल ये है कि अगर बाप अपने बेटे या बेटी से बात करता रहे और वो आगे से कभी भी जवाब ना दे और खामोश रहे, बाप तो उन्हें मुखातिब करे और बाप की बात वो या तो सुने ना, या अगर सुन भी लें लेकिन अपनी बात बाप को ना सुनाएं, तो बाप के दिल को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी मिसाल के मुताबिक जब हम दुआ करते हैं तो हमें ये बात हासिल होती है कि हमारा आसमानी बाप हम मसीही ईमानदारों से खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में
ایک خوشی اور شادمانی اور بحالی کی کیفیت دعا کے وسیلے سے جاری رہتی ہے۔ پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دعا میں اس کے مفہوم میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اپنی ضروریات کو، اپنی جو حاجات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنی مشکلات ہیں، ان سب کو خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، خدا سے اپنے مسائل کا حل ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ جیسا تلاوت کردہ حوالے میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دعا میں جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، جو ہماری حالت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے حالات اور گرد و پیش کے سبب سے یا اپنے ذاتی اور خاندانی مسائل کی وجہ سے بہت دفعہ ہم مایوسی یا نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم پہ مایوسی اور نا امیدی طاری ہوتی ہے لیکن اس حالت میں بھی ہم دعا کرنا جاری رکھتے ہیں تو دعا کے وسیلے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ہماری ساری نا امیدی، تمام تر مایوسی، تمام تر پریشانی دور ہو جاتی ہے اور پریکٹیکلی اور سچ مچ ہمارے مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے، اور یوں ہم بڑی ایک روحانی مضبوطی کے ساتھ اور روحانی طور پہ بیدار رہتے ہوئے اور روحانی طور پہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اور مسیحی زندگی میں خداوند میں خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور دعا کے ذریعے سے نہ صرف ہمیں بلکہ جن دیگر لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں انہیں بھی بہت کچھ حاصل ہوتا اور ان کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ٹینشنز دور ہوتی ہیں اور بیماریوں سے شفا یابی ملتی ہے اور دیگر ضروریات بھی دعا کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں۔ اور ہم اسی ایمان کے ساتھ اور اسی یقین سے دعا کرنا جاری رکھیں کہ خداوند تعالیٰ ہماری دعا کو جب بھی ہم اس سے دعا کرتے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے اور پھر ہمیں جواب بھی عطا کرتا ہے۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے۔ ناظرین، خدا کے زندگی بخش کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے پاسٹر ہنوک ڈیوڈ صاحب سے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0333019782۔ اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔